Oh! Wow! Ay, Ay? Oh! Kasano nga rodan pangatan? Ay. Kasano nga rodan? How? How? That's the big problem. Running flat mo rato yan. Yeah? Nakakapay kami ng pilit na ito pala siya tipagluganan tayo dito. Limutan at kita talog-tugan. Eh kasano pamayan tayo nga rodan? Ni running flat na yata. Anan Hindi nga ruday. Kat kasano sino mang trabaho di lugan di balay? Sit arati na kanya dito tulbag. Katawan lata Oh. That's the big problem. What we call that wonderling? flat tire. Flat tire. Ha? Hintay nga din, kahit yan. Kata yan? Mabala mo may running flat para no? Hindi running flat na yan. Kumabalay. Itikin na eh. Yata ka na kunin. Oh. May sana pagluganan tayo. Sa balintugan, di paglugan tayo namin na. Oh, pagtugas ka saan makatugaw? Saan makatugaw tata? Okay. Okay. Oh! It's cancel. Cancel to beach. To go back home. Basta rin tayo karoon yung motorin namin na. Ay, yes, of course. Nyamet din. So, pala. Apa si Magitan na gamit pang. Ya? Ininayad mo na.
iti pa nagkukuyom na kupuset. Kasi puno Ipon? Ipon. Ayan. O, baka yaw. And this is my loving doggy. Hello, Oreo. Hello, Oreo. Hello, Oreo. There's a big problem. Nabit. There's a big problem. Yeah, there's a big problem ang kalambin. Magmumotor It's- na kami. Flat. Lahat simbabaw. Simbabugod. Yun. Nakikita namal ba? Ano? Gusto na na. Basta platahin, nadamot tayo. Sukatan to damanong mun Hindi mo binumbalay tay. Chat palatangin na. Deta kami pala talugtog. Sa gawi si Ward. Tanay. Kasano wala ta? Awan masukatan to. Pilid nan, an pati bagis nan. Uy, masukatan to bagis na ra. Apay data madi nga mapabaro talugan. Ito pa maruwag. Tatay buwang kabagina. Wow. Gusto mati 50 mila. Mayroon. Ayan. Now, magsibay-bay ka na, daling. Iksaw ka na. Iksaw ka na. Ang gwapo na cute din siya. Awan mo mabumbala ko. Ayan. Tapos na yung videos natin.